जो साधक किसी भी स्थान से ज्ञान शास्त्रों को एकत्र करके उनका अध्ययन करता है और प्रत्येक ग्रंथ के अंतर्निहित तात्पर्य पर स्थिर भाव से मनन करता है, यही मुमुक्षु का लक्षण है। अर्थात वास्तविक मुमुक्षु संकीर्ण सांप्रदायिक सीमाओं को पार करके केवल ज्ञान संग्रह में ही नहीं लगते, बल्कि शास्त्र वचनों के माध्यम से मैं ब्रह्मा हूँ, इस प्रत्यक्ष आत्मबोध की प्राप्ति के लिए अंतर्मुख साधना करते हैं। जब साधक अपने अंतःसाक्षी चैतन्य में स्थित हो जाता है, तब कोई ग्रंथ, धारणा या भेद बुद्धि शेष नहीं रहती, सब कुछ स्वरूप ज्ञान में ही लीन हो जाता है। যিনি যে কোনো স্থান হইতে জ্ঞানশাস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করে অধ্যয়নে রত হন এবং প্রত্যেক গ্রন্থের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য স্থিরভাবে চিন্তা ও মনন করেন, এটাই মুমুক্ষুর লক্ষণ। অর্থাৎ প্রকৃত মুমুক্ষু সংকীর্ণ সম্প্রদায়বোধ অতিক্রম করে কেবল জ্ঞান সংগ্রহে নিবিষ্ট হন না, বরং শাস্ত্রবাক্যের মাধ্যমে আমি ব্রহ্ম এই প্রত্যক্ষ আত্মবোধ লাভের উদ্দেশ্যে অন্তর্মুখী সাধনা করেন। নিজের অন্তঃসাক্ষী চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন আর কোনো গ্রন্থ, ধারণা বা ভেদবুদ্ধি অবশিষ্ট থাকে না, সবই স্বরূপ জ্ঞানেই লীন হয়ে যায়।